Hello guys, suta sa kahoy guys, kaya tingin katong kahoy. Kaya nawanan, initan na ni Dere, magkaroon, initan og mayo atong kwaon. Hello guys, suta kahoy sa atong sako. Guys, wait na puno guys, ato na yung sahon guys, puno na ni. Mayroon kagsod. Pero ugdang-ugdang pa kani guys, kaya ito naman kita sok ni mayo guys. Guys, sako turut ah. Tara, tabangin tayo kasi guys. Dali guys. Tara guys, niagit na sa itayan guys. Ato na na sa bahay. Tara guys, ampat na sa bahay guys. Tara guys. Palitan sa buhay guys. Buyag, buat-buat yun, udang-udang sa. Yan guys, God bless. Hamping kanunay. Salamat kasi yung pagtanaw. Thank you for watching. Bye. Hamping kanunay.